RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। नाजरीन आदाब, पेश खबर गोड़ खास खबरन पे अख नजर। पुलिसुक लावईपुर हमलस मज मुलवस लश्कर तैयबा तंजीम हिंद 2 अपर ग्राउंड वर्कर गिरफ्तार करनुक दावा। हमलस मज मुलवस सरगर्म मिलिटेंट सज निशानदही। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश किस दोन दोन हंदिस दौरस पे बांग्लादेश तहरीक आजादी हिंदन शहीदन कोर खराज पेश। कोरोना वायरस किस फैलावस मज हुर्रुक रुझान बरकरार। जम्मू कश्मीरस मज आय आज 210 ताज़ मामले ब्रोकुन। श्रीनगर जोम कौमी वत पे दोन ब्योन ब्योन हादसन मज 2 नफर मार तो 2 दोयम जख्मी। पेश खबर तफसील सान। पुलिसन रात लावईपुर श्रीनगर सपदमत हमलुक नयर करान लश्कर तैयबा तंजीम हिंद 2 अपर ग्राउंड वर्कर गिरफ्तार करनुक दावा कोरमुत। हमलस मज मुबैन पे इस्तेमाल करना आमज गाड़ी त जब्त करना आमज। हमलस मज आज जान सपदमत CRPF एहलकारन रेत लेइंग तकरीब हिंद अक पास सहाफियन सत कथ करान वोन IGP कश्मीर विजय कुमारन जे बंडपूर पुलिस फौज तो CRPFन रात अत हमलस मज मुलवस अख अपर ग्राउंड वर्कर गिरफ्तार कोरमुत। तिमो वोन गिरफ्तार करना आमतो नफरों पृथगार दौरान जुर्मुक एतराफ कोरमुत। तिमो वोन हमलस मज अख मकामी लश्कर मिलिटेंट त शामिल सो रटने बापत तलाशी कार्रवाई तेज करना आमुज। तिमो वोन हमलस दौरान मिलिटेंट अख रफल थपि निनस मज कामयाब गमत। एक मुजफ्फर अहमद मीर है जो कि मलोरा बड़ीगांव थाना पड़ता है शनेर का। वो अब्बू अबरार जो है बोलते हैं कोड नेम, असली नाम उसका है नदीम अबरार भट्ट जो कि नारवल का है, बड़गांव डिस्ट्रिक्ट का LET का कमांडर है, लोकल टेररिस्ट है। वो उसका रिलेटिव है मुजफ्फर का। मुजफ्फर के घर पर 3 दिन पहले गया और बोला मुझे एक ऐसा दो कोई OW दो, उसके साथ मिलके मैं अटैक करूंगा। तो मुजफ्फर मीर जो है एक जावेद अहमद शेख है उसी गांव का जो उसके साथ टिम्बर का काम करता है, उससे मिलवाया और 24 तारीख को तीनों मिलके अबरार जो टेररिस्ट है और मुजफ्फर और जावेद मिलके उस एरिया को पूरा रेकी किया, प्लान बनाया। कल जो सेकेंड हाफ में जो इंसिडेंट हुई उसके बाद हम लोग सोर्स को दोहराए और जो बांडीपुर पुलिस ने एक जावेद को पकड़ा, वो कार से भाग रहा था। तो कार्स को सर्च किया तो उसमें 2-3 एम्प्टी कार्टेज मिला। फिर उसको फर्दर इंट्रोगेट किया, उन्हें पूरा कहानी बताया। रात भर हम लोग आर्मी CRP पुलिस मिलकर 2 जगह ऑपरेशन लॉन्च किए थे। संजोग से हाइडआउट से भाग गया था, क्योंकि खबर मिल चुका था उसको कि दोनों पकड़ा गया है, लेकिन बहुत जल्दी हम इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदियन वोनमुत भारत रोज हमेशा बांग्लादेशुक शराकत दार तिकाज दोशवे मुल्क यकवट तथ सुनहरी मुस्तकबिलस कुन पेशकदमी करान। वजीर आजम मोदियन वोन यथ तारीखी यादगारी वरियस मज भारत बांग्लादेश दोस्ती पाइपलाइन तो अखूरा अगरतला रेल रबत हिवन कनेक्टिविटी प्रोजेक्टन हंद तकमीलुक मुंतजिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदियन कोर आज ढाकास मज बांग्लादेश कन आजादी हंदन शहीदन खराज अकीदत पेश। ढाका हवाई अड्डस पे वजीर आजमस शानदार इस्तकबाल करने। जम्मू कश्मीरस मज मुल्क कन कैंचन दोयमन हिस्सन हंद पे कोरोना वायरस किस फैलावस मज लगातार हुरर दर्ज करने तो आज UT मज कोरोना से असरजद 210 ताज़ मामलन हज निशानदही सपजम। यह रेतस अंदर अकिस दोहस मज ब्रोह कुन आमतन बेमारन हूं सारवी खुद ज्यादा तादाद। सरकार तरफ जारी करना आमतिस कोविड बुलेटिनस मज वन आमुत श्रीनगर जिलस मज 98 मामले ब्रोह कुन आमत, ये जन वरमुल जिले पे 33 तो जोम जिले पे 30 मामले ब्रोह कुन आमत। अत दौरान ताल्लुक थावन वोल अख बेमार त मार सपदमुत। मुल्कस मज कोविड-19 निश बचाव खतर इंजेक्शन करनावन वाले नफरन हुंद तादाद 5,55,04,000 पेठी वोतमुत। सेहत तो खानदानी बहबूद वजारत वोन पतमन 24 घंटन दौरान आय 23,58,000 पेठी नफरन कोविड-19 निश बचाव इंजेक्शन करने। दौरान मुल्कस मज कोविड-19 निश सेहतयाबी हुंद शरह वन मजीद बेहतर सपदित 95.08% सपदमुत। फिलहाल मुल्कस मज जेर इलाज मरीजन हुंद तादाद 4,61,060।
سری نگر ضلع انتظامیہ کور اول اپریل پہ 45 وری یا امہ کھت زیادہ وٲنسہِ ہندین لکن کورونا مخالف ویکسین دن باپت کرنا آمتین انتظامن ہز سام ہن کہ غرض اکہ کانکلیو انعقاد یتھ مز ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر DDC چیئرمین وائس چیئرمین تو باقی متعلقہ عہدیدارو تو اہلکارو شرکت کر ات دوران آو DDC ممبرن پنچن تو سرپنچن باند کرنے تم گھن پنن علاقن مز 45 وری کھت زیادہ وٲنسہِ ہندین سارنی لکن امہ حوالہ زٲنیاب کریں لیفٹنٹ گورنر سند مشیر بصیر خانن کور آز ویوس قٲض گنڈ قٲشرن بٹن ہز رہائشی کالونی ہند دور یتھ دوران تمو کالونی مز روزان بٹن بت مسلن ہند حوالہ زانکاری حاصل کر تمو وون ات موقع پہ مائیگرنٹ بٹن ہز باز آباد کاری سرکار چن ترجیحاتن مز شامل ات موقع پہ دیت تمو متعلقہ حاکمن ہدایت زیر تعمیر کوارٹر گھن فوری طور مکمل کرنے ین یت زن ات روزان بٹن مشکل بت ین کالونی مز روزان بٹو کور ات موقع پہ پنن شکایتن تو مطالبن ہند حوالہ اخ میمورنڈم تہ مشیرس پیش تمن ست کولگامک ڈپٹی کمشنر تہ لیفٹنٹ گورنر سند مشیر فاروق خانن کور آز چرچ لین سری نگر اکہ لک دربارک تو شکایتی کیمپک انعقاد یتھ دوران واریاہو عوامی وفدو تو نفرو تمن ست ملاقات کور تو تھوک پنن مسلہ تو مطالبہ تمن برو کن درباغ ہرون پہ آمت اک وفدن کور علاقس مز گندن میدان تعمیر کرنک مطالبہ یتھ دوران تمو زمین ہز تجویز تہ پیش کر چودھری باغ رینوارک اک وفدن کور سمندری حال گردوارہ پربندک کمیٹی ہند اک وفدن تہ مشیرس ست ملاقات تو تھوک پنن مطالبہ تمن برو کن مشیرن دیت وفدن تو نفرن یقین تہندین مطالبن پہ یہ ہمدردی سان غور کرنے ات دوران کور زراعت محکمک ڈائریکٹر چودھری محمد اقبالن تہ مشیرس ست ملاقات تمو دت 15 فروری 2021 مز مشیر سند طرف منعقد اکس کیمپس دوران دن آمتین ہدایتن ہندس پیش رفتس نسبت زانکاری تمو وون محکمہ دس ونس تام مختلف قسمن ہندین سبزین ہز نہالی ہند 17 لچھ کل تقسیم کرنا آمت یل زن محکمس امہ قسمک 15 لچھ تھج کل بٲگراونک پروگرام چھ سری نگر جوم قومی وتہ پہ آز دون بیون واقعن مز 2 نفر مار تو 2 زخمی سپدمت سنس نمائند سند مطابق گو وتہ پہ کھننس دوران سرمولی تو ادھمپور اخ JCB ملبس تل یم کس نتیجس مز JCB ڈرائیور مار سپد یل زن تم سند 2 ساتھی زخمی سپدمت زخمی نفر علاج باپت ہسپتالس مز بھرتی کرنا آمت ات دوران رام بند کس ڈگڈول علاقس مز ٹرکہ ہند کنڈکٹر کن ؤسِتھ ین کس نتیجس مز موقع پہ مار سپدمت امس کنڈکٹر سن شناخت جنید احمد بٹ سند رنگ سپزمت نیشنل کانفرنسک صوبائی صدر ناصر اسلم وانین آز پارٹی ہیڈ کوارٹرس پہ امرا کدل چناو حلقہ کن عہدیدارن تو کارکنن ہندس اکس اجلاس خطاب کران وونمت نیشنل کانفرنس لکن ہز خراب حالت تو لکن ہند مسلہ کیو مشکلات انزراون باپت پریت سوتھرس پہ آواز تلان آمت تو یمہ کتھ ہز وکالت کران یت کن لکن راحت واتناون کہ غرض گھن کارگر قدم تلنے ین ات دوران پارلیمنٹ ممبر محمد اکبر لون تو سابق وزیر سکینہ یتون انتظامیہ مطالبہ کورمت حال کہ زبردست رود ست مراز تو کمرازس مز مکانن تو جائیدادس سپدمت نقصان کن اثر زدن ہز پوری باز آباد کاری گژھِ عملہِ مز اننہٕ یِنۍ اپنی پارٹی ہند صوبائی صدر محمد اشرفن وون آز تہذ پارٹی جموں کشمیرس مز موجودہ جیولوجی تو مائننگ پالیسی واپس نن خاطر پرعزم لال چوک سری نگر واقع تہندس صدر دفترس پہ اکس پریس کانفرنس خطاب کران وون تمو عوام مخالف منرل پالیسی ست نجات لبنہ خاطر پارٹی پریت ضلع مز 27 مارچ اخ احتجاجی پروگرام تھومت بنڈپورک ڈپٹی کمشنر اویس احمدن کور آز دویمن ضلع افسرن سے چک مانتری گام علاقہ دور یت حال کہ رود پتہ کشن گنگا پاور پروجیکٹس نکھ کنہ تو پسہ ؤسِتھ لجمژ تمو کر ات موقع پہ چک مانتری گام علاقہ ساری عیال محفوظ جائن پہ منتقل کرنے عمل ہز نگرانی تکیاز یہ علاقہ ؤسِتھ ین واجنین کنین تو پسن ہندس زدس مز تمو دیت پور علاقہ سروے کرناون کہ غرض اخ ٹیم تشکیل دنک تہ ہدایت یت زن کن تہ امکانی خطرس پیش نظر وقت برونہ بچاؤ اقدام کرنے ین ڈپٹی کمشنر گاندربل کرتیکا جوتسہن کر آز ضلع مز ترقیاتی پروجیکٹن ہز عمل آوری مز پیش رفتس جائزہ ہن کہ غرض متعلق حاکمن ہز اخ میٹنگ طلب میٹنگ مز ہیوت ڈپٹی کمشنرن پروجیکٹن ہندس فزیکل تو مالی پیش رفتس جائزہ یم پروجیکٹ جل شکتی KPDCL PMGSY تو R&B محکمن مز عملاون
تمو دیت متعلقہ حاکمن تو ایجنسین پر زور تم گھن ان پروجیکٹن پہ کام ہندس پیش رفتس مز تیزی ان یت زن تمن مقرر کرنے آمتس وقتس مز اند بر لگت ہیکہ شوپیانک ڈپٹی کمشنر سچن کمارن کر آز ضلع مز سکل ڈیولپمنٹ سیکٹر باپت ایکشن پلان ترتیب دن کے غرض اکہ میٹنگ ہز صدارت تمو دیت ات دوران متعلقہ افسرن پر زور تم گھن ضلع مز ہنر مندی ہندس شعبس پوچھر دن باپت پان تہ تیار روزن تو پن فیلڈ مشینری تہ متحرک کریں تمو وون ضلع اندر ڈیمانڈ تو سپلائی مز موجودہ خلاف پرون باپت پزِ تمام متعلقہ درین رلت میلت کام کریں زنگم پٹنہ آئی آز قومی وتہ نکھہ اکس غیر شناخت شخص سن لاش لبنہ یس پولیسن پنس تحویلس مز نی پولیسن کر قانونی داو پیچ پور کرنے پتہ لاش پرزناؤنہ خاطر کاروٲیی شروع کھئی پور ٹنگمرگی پتمن دہن سخ رود ست کولن تو دریاون مز آمت سہلاب کن اخ رابطہ کدل یر گومت یم کن واریہن گامن ہند پانہ ون رابطہ ژھنہ گومت لکو چھ گورنر انتظامیہ اپیل کرم یہ کدل گژھِ ول ول نو سر تعمیر کرنے یون ریسرچ فاؤنڈیشن ہند صدر تو ناماوار کالم نگار اماد مخدومین لاوی پور سری نگر CRPF پہ سپدمت حملچ مذمت کران وونمت امن دشمن عنصر جموں کشمیر مز امنس مز ٹھہر پٲدٕ کرنٕچ کوشش کران أکِس بیانس مز تمو وونمت جموں کشمیر مز انتظامیہ طرف امن قائم کرنے باپت کرنے یوان کوشش امن دشمن عنصرن ہندِ طرف لگاتار سبوتاج کرنٕچ کوشش کرنے یوان اینیمل ہسبنڈری محکم چہ ڈائریکٹر پورنما متلن کور آز شوپینک دور یتھ دوران تمو تتہ أکس زانکاری کیمپس دس تل تمو وون ات موقع پہ علاقہ بے روزگار نوجوان ہیکن اینیمل ہسبنڈری محکم طرف چلاونہ یوان سکیمن تحت ڈیری تو پولٹری فارم قائم کرنس تو دویمن سرگرمین ست وابستہ سپدت پنہ باپت روزگار کمائیت پورنما متلن وون محکم شوپینس مز واریاہ ڈیری فارم قائم کرنس مز کامیاب سپدمت تمو وون علاقہ نوجوان ہیکن یمو سکیمو دس پنن یونٹ لگائیت 50% سبسڈی ہند فائدہ تلت مرکزی سرکار کی ٹیکسٹائل وزارت سند اتواس آئی کانہ حامی محکمہ نیشنل ہینڈلوم ڈیولپمنٹس تحت عری کانہ تو سوزنہ کامہ ست وابستہ کارگرن مز لائٹنگ یونٹ تقسیم کرنے یم لائٹنگ یونٹ کر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ویورز سروس سینٹر سری نگرن تقسیم یہ کت چتس تھوین لائق مرکزی سرکارن کور کانہ ہو ماگم ہینڈلوم ٹورسٹ ولیج بناونک اعلان یمہ باپت سرکار طرف تعمیراتی کام شدمد سان جاری ہے درگاہ حضرت بل آز وائلڈ لائف محکمہ کے اہلکارو اخ لنگور قوبو کرت سہ داج گام نیشنل پارک منتقل کورمت علاقہ کے لکو محکمہ کن اہلکارن ہند شکریہ ادا کورمت حضرت شیخ احمد سرہندی مچامی رحمۃ اللہ علیہ ہند سالانہ ورس یہ 28 مارچ آتوار دہ تہندس آستانس واقع شیر بٹ علمگر بازر عقیدت تو احترام سان منانے تو ون موسمس متعلق زانکاری موسمیات محکمہ چہ پیش گوئی مطابق جموں کشمیر مز پگہ شام تام موسم خشک روزنک امکان سری نگر آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس تو کم کھت کم درجہ حرارت آو 3.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے جومہ آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سیلسیس تو رات رات سن کم کھت کم درجہ حرارت 12.8 ڈگری سیلسیس ناظرین ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند مزید خبرن ہند تفصیل زاننے خاطر ہیکو تھی سون ٹویٹر ہینڈل تو فیس بک پیج @DD News Srinagar لاگ ان کرت امہ علاوہ یم خبر یوٹیوبس پہ تہ دستیاب فی الحال اجازت خدا حافظ.